Es una locura y es también una ingenuidad. Envasar todo el conocimiento humano. En los libros está todo lo que fuimos, lo mejor y lo peor de lo que fuimos. Un catálogo de sueños y fantasmas que descansan en silencio hasta que el azar los abre. Todo lo que se puede decir es mentira, decía Alejandra Pizarnik antes de matarse de verdad. Las palabras valen por lo que dicen y por lo que evitan, por sus silencios, por sus diagonales. Aquí el error y la verdad, escribe Borges. Aquí la dilatada miscelánea que sabe más que cualquier hombre. Aquí la suma de la larga vigilia. Nathaniel Anthony Ayers had been on the street for many years after suffering a breakdown at the Juilliard School. He had all of his belongings in a shopping cart, and I saw that he was playing a violin that was missing 2 strings. But he was playing with all of his heart, and he was not playing for money. It seemed as though it was therapeutic, it was medicine for him. And I would look at him, and his eyes would close, and his head is back in ecstasy, and it's as if he's sawing through the madness. Sawing through the madness. So I would see him get into a place that was depressed. Agitated, disturbed. And I'd say, let's play together. And then you'd see him change. It takes him to a saner place than many of us will ever visit. Play with me together. Sawing through the madness. We don't like, as human beings, to face our own mortality. Why do we become afraid? Because we don't know. Music is communication. It's another language. What the artist has is the gift of expression. The music knows no barrier. You can help in some way. The idea is to give that comfort through the music. Las enciclopedias son una cuestión de fe. Quizá por eso abrimos las enciclopedias al azar, como si abriéramos la Biblia. El primer loco fue Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo. Escribió 37 capítulos con la historia natural del arte y la arquitectura, la medicina, la geografía, la geología y el resto de los aspectos del mundo. Lo llamó Naturalis Historia. 20.000 hechos que citan 2.000 obras de 200 autores. Y se publicó entre los años 77 y 79 de nuestra era. Plinio murió sin corregir las pruebas, bajo la erupción del Vesubio. 70 años después, los chinos publicaron el Yongle Dadian, durante la dinastía Ming. Y a mediados del siglo XVIII, Diderot y D'Alembert escribieron los 17 volúmenes de la enciclopedia, o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, en París. En 2001, Jimmy Wales, un ex corredor del mercado de Chicago, fundó Wikipedia, la enciclopedia más democrática del mundo. ¿Cuántas veces por día entras a Wikipedia? Well, I don't know if I can count the number of times per day, but I'm basically on Wikipedia. ¿Pero varias?
several, yes. I'm there basically. ¿Qué buscas? Well, I think I use Wikipedia in different ways. So first of all, I use it just as anyone in the world would use it. And then of course, I work with the community, so I'm always discussing editorial policy and things like that. So that's not really me using it as a user, that's my work in Wikipedia. But then I also just edit Wikipedia and do research and edit articles just for fun. And for that, I'm mostly editing things related to the House of Lords in the UK, strangely enough, for an American, but that's my hobby, so. Wikipedia tiene más de 17 millones de artículos en 278 idiomas. Fue escrita por voluntarios de todo el mundo y recibe 244 millones de visitas por mes. En 2005, la revista Nature publicó un estudio comprobando que Wikipedia es casi tan exacta en sus artículos científicos como la Enciclopedia Británica. ¿Había biblioteca en tu casa en Huntsville? Oh, yes, yeah, definitely. We had a huge number of books. My mother ran a small private school, and so we had, thousands of books at home, yes. When I was a child, I was a voracious reader. I read constantly, and more or less read everything in the house eventually. I remember my mother had bought the encyclopedia when I was a baby, and someone came to the door and sold her an encyclopedia set. And every year they would send out an update volume, the annual update, and there were stickers that you would put in to show that, there's a new article about the moon, because then someone had landed on the moon and so forth. And so I would go with my mother and we would update the encyclopedia. So it's sort of funny, even as a child I was updating the encyclopedia. El Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, leía en la Biblioteca Nacional de Madrid con los guantes puestos. La sala de lectura siempre estaba congelada y afuera, España, vivía el invierno del franquismo. ¿Cuál fue la primera enciclopedia que vio? Pues cuando era niño, en Cochabamba, en Bolivia, yo vivía con mis abuelos y mi madre, y mi abuelo tenía una enciclopedia que creo que era la enciclopedia Sopena, y que yo la consultaba desde que aprendí a leer. Y recuerdo mucho que el abuelo se divertía a veces leyéndonos episodios o relacionados con personas o con hechos de la enciclopedia Sopena. Fue la primera que consulté y que me leyeron, ¿no? En las bibliotecas, Vargas Llosa descubrió la literatura erótica y tuvo entre sus manos las primeras ediciones de Dickens, Whitman, Henry James, los diarios de Virginia Woolf, y abrió para siempre la azarosa puerta de las enciclopedias. Era como un libro que concentraba la sabiduría, el conocimiento universal, tenía respuestas para todo. Ahí se podía uno satisfacer cualquier tipo de curiosidad, ¿no? Supongo que lo veía como algo milagroso, fantástico. ¿Se dio la tentación de buscar Vargas Llosa en una enciclopedia? Alguna vez seguramente, sí, pero para citar a Borges, el tema no me interesa tanto porque ya lo conozco. Hay una delgada línea invisible que une Sarandí, en la parte más pobre de Avellaneda, en Buenos Aires, con la Alameda de Osuna, cerca del aeropuerto de Barajas. La línea se llama Espasa Calpe. Juanjo Millás tira de aquella cuerda cuando la cita, y a mí se me cae encima el recuerdo de aquellos tomos pesados y amarillos. ¿Qué hace este tipo acá en Madrid, hablando de mi primera enciclopedia? Es extraño sentir que en sitios y en épocas distintas entramos por la misma puerta al país de la curiosidad. ¿Te acordás cuál fue la primera enciclopedia que viste en tu vida? Sí, me acuerdo mucho porque fue importantísima para mí, fue la enciclopedia Espasa.
que estaba en casa de mis padres, una edición del año 17, que todavía la tengo. En casa no había otros libros. Yo siempre me pregunté qué rayos hacía aquella enciclopedia en casa, y un día le pregunté a mi padre y me dijo: la compré en una época que había mucha inflación y el dinero no valía nada, y decían, hay que comprar cosas. Era una inversión. Efectivamente. No, pero es que las familias vivían las enciclopedias como una inversión, o sea, era algo que vos le legabas, le ibas a dejar a tus hijos, digamos. Es como... Sí, porque además la enciclopedia simboliza, la enciclopedia, que es un proyecto loco, porque es la idea de meter en un... El saber universal. El saber universal, en un conjunto de libros, ¿no? Es un proyecto que se requiere un grado de locura grande, ¿no? ¿Te acordás cuándo fue la primera enciclopedia que viste en tu casa en Venezuela? Sí, por supuesto. Que era la enciclopedia Salvat. Salvat. Sí, que tenía una, o sea, que Salvat tenía una enciclopedia. Entonces luego hizo, como en principio, a mitad de los 70, casi, sí, a mitad de los 70, hizo una revisión. O sea, que la amplió sí. Y entonces, como promoción, la vendían en los supermercados. Por lo menos en mi país. Y entonces, yo descubrí un sistema que yo tenía una mochila más o menos grande y muy cargada, y entonces yo iba con mi mamá a hacer la compra y me robaba un tomo. Entonces, ¿te robabas un tomo de supermercado? Claro, y luego es verdad que luego me sentía fatal y entonces iba y compraba el siguiente, pero entonces tenía como intercalado una sí, una no. Y sí, y yo era muy lector de enciclopedia, sin duda, sí. Éramos niños y por supuesto inmortales, y buscábamos afanosos en el diccionario palabras prohibidas. Puta, busqué. Concha, cubierta formada en su mayor parte por carbonato cálcico que protege el cuerpo de los moluscos y que puede constar de una sola pieza o valva, como en los caracoles, de 2, como en las almejas, de 8, como en los quitones. Eso decía. Tardé años en averiguar que el sentido era otro. Luna, humedad, encuentro. Juanjo buscó la palabra muerte. Claro, yo ya te puedes imaginar, con 14, 15 años, pues a esa edad se van buscando cosas muy morbosas, ¿no? Pues en el artículo Muerte, que era un artículo larguísimo, que contaba la historia de un señor de Segovia cuya mujer estaba embarazada y a punto ya de dar a luz. Pero él tenía que salir de viaje, corriendo, y bueno. Y a mitad de viaje, unos mensajeros me localizaban en la posada en la que estaba para decirme que tenía que regresar porque su mujer había muerto. El hombre cogía su caballo, regresaba a Segovia, y cuando llegaba, pues ya la habían enterrado. Entonces pedía que abrieran la tumba para darle el último adiós, y en el momento de abrir la tumba se oyó el llanto de un niño, que era el niño que estaba naciendo en ese instante de la madre muerta. Y entonces el relato terminaba diciendo, literalmente, refiriéndose a ese niño, decía: y vivió muchos años, llegando a ser alcalde de Jerez. Claro, yo siempre me he preguntado ese relato si era de terror o humorístico, ¿no? Porque si no te ríes te sientes mal, y si te ríes también, ¿no? Y entonces esa mezcla de contrarios es lo que para mí ha sido pero siempre extraño en la que se estuviera en una enciclopedia, ¿no? No, en la enciclopedia Espasa está llena de historias. Cosas. Llena de historias. Es una fuente de historias como la Biblia, vamos, más que la Biblia. Pues esta fue mi lectura de niño. ¿Esto es de qué? Esta es de la 17, que es la primera edición de la Quedan 80 y pico de tomos. Sí, pero con las actualizaciones están... Pero fíjate la calidad con la que se conserva esto. Está buenísima la calidad. Es fabulosa, está muy bien redactado. No, esta enciclopedia la sigo leyendo. Y ya te digo, fíjate los años que tiene. Ahora los libros no duran nada. Ya, está. Sí, me acuerdo, pero perfecto de esto. Tal cual. Bueno, yo tenía un tomo solo que decía T, no sé cuánto.
Wiki quiere decir rápido en hawaiano. En el lenguaje de Internet, un sitio wiki es un sitio colaborativo. Wikipedia tiene 400 millones de usuarios registrados que la escriben y actualizan. ¿Es que les piensan que Internet fue, después de la imprenta, uno de los inventos más democratizadores de la humanidad? Yes, well, I do think that the Internet has had an enormous democratizing effect on many, many different things. Certainly, these days, of course, it's very popular to talk about the Arab Spring and the role that the Internet's played in a lot of things that have happened in a lot of places around the world. But I also think even on a more subtle level, people's views about their inherent right to access information, to participate in the public conversation, it's been greatly enhanced, and I think that's been a really very interesting change in the world, yes. Democratizador, bueno, sí, creo que esas nuevas tecnologías han puesto al alcance de todo el mundo un tipo de información que antes tenía solamente una minoría muy privilegiada, y eso es un progreso considerable. Al mismo tiempo creo que eso tiene un precio de consecuencias imprevistas. La desaparición de la discriminación, por ejemplo, en la información, contribuye a la confusión informativa, donde a veces tanta información y tantas informaciones contradictorias equivalen a una confusión tal sobre lo que realmente queremos saber, ¿no? Y entonces se da la paradoja de que hay tanta información que es como si no hubiera ninguna información, porque uno no sabe qué es lo importante, qué no es lo importante. Y además, digamos, las nuevas tecnologías también permiten un fraude informativo muy grande, mucho más que el que permitía el viejo sistema, ¿no? Entonces hay una curiosa paradoja allí, ¿no? Tenemos mucho más fuentes de información, pero estamos en muchos sentidos más desinformados que antes. Camille François tiene 22. Es investigadora de Google y estudió ciencias políticas en Francia. Andrés Facina es italiano y también tiene 22. Tiene un máster en ingeniería electrónica y otro en management. Ambos son miembros de Free Culture, un movimiento que promueve la libertad en distribución y modificación de trabajos creativos. Creative Commons quiere decir libre acceso al conocimiento. Libre acceso al conocimiento en un mundo parcelado por el derecho a propiedad. La revolución tecnológica avanzó mucho más que la filosófica, ¿no? Entonces se llegó a un momento en el mundo en el cual todavía no hay definiciones para cosas que ya están pasando de todas maneras, y eso es lo que está pasando con Internet. I'm not sure we can say that because there's a lot of philosophy that concerns the internet and this technology, but there's also a lot of authors that were far before internet that said stuff that are very useful to us today to understand what the internet is doing. For instance, if you take copyright, copyright always had a problem with technology. It's really not new. There was a kind of similar issues to what we're facing today when the impression machines came, right? When people starting printing book and copying book for cheap, people said, oh, you know, we're facing huge copyright versus technology issues. And then it started over when we decided that, you know, when we realized that we could copy tapes, for instance. Then the industry said, oh my God, you know, people are doing tapes, and that's very bad. It was copyright versus technology again. Mm-hmm. And from all those times, we have very important philosophers that refer to the same principles of, you know, freedom and freedom to share and common goods, and that's what we're using. I believe that what classifies culture is a product of a population or a person, and that person has the right to decide what you should do with that
with the medium and information, people are seen as criminals when they share culture. And let me give you another example. The Vatican has a very, very nice library, but to get access to it, I mean, you need some proper connections, because otherwise you're not going to. But what they're doing since 2 years ago is putting all this material open source online for free. And that only is able to do through the internet. So all this knowledge that's locked up in these 1,400 rooms, which nobody has, or very little people have access to, through the internet, is allowed to share to everybody. I think that locking this information in a proprietary system decreases the public good and gives us a less educated world. Loca ingenuidad. Después de los dueños de las definiciones, llegaron los dueños de las palabras. Los miembros de la Real Academia Española se llaman inmortales, así como se llamaba a los miembros de la Academia Francesa, institución en la que fue inspirada. Los inmortales son 46 y creen que puede atraparse el viento con la mano. El idioma se les ríe en la cara y crece en la calle, hasta que los inmortales lo enlazan y autorizan. ¿Cómo ven ustedes a los políticos en el medio de esta discusión? En el sur, en general, los políticos no están muy al tanto de las tecnologías. Todos hablan de Internet de una manera snob. Yo siempre le pregunto, ¿usted baja sus mails? Y entonces te dicen, bueno, no, mi secretaria... les digo, si no bajas tus mails, olvídate. O sea, no tiene sentido seguir la discusión. Digamos, no. ¿Cómo es en los países desarrollados? ¿Los políticos entienden esta discusión? No. And like, I have hope. Estados Unidos. Yeah, no, it's terrible. And I have hope. I think it might be generational. Because a big summit on the internet was organized a couple of weeks ago. It was called the EG8. And, you know, when you were watching the EG8, you could be horrified. Their conclusions were absurd, you know, and I was looking at this and I was like, how did they ended up saying what they're going to say? You know, how did they ended up taking those conclusions? And then I started diving in, and the answer got very clear. They don't have a clue what they're talking about. They don't know what the internet is. And how would it make sense for people to talk about network neutrality if they don't know what an internet protocol is, if they don't know what a packet is? You know, this is technical. You cannot just, you know, talk about it like this. And I was actually talking about this with a person who's involved in the administration of Paris, and I was asking, internet is such a powerful tool. There are so many things you can do with it. And you're working on open data. How does it feel? You know, how do you make things happen? And he told me, it's really hard, because there's one thing that describes the administration: they're technophobic. They don't like technology, they don't understand technology, and they don't care about technology. If I told you 10 years ago that we could write an encyclopedia by getting everybody in the world to contribute little pieces, and by the way, there'd be no authority except that we would all correct each other's mistakes, you would laugh. And today the Wikipedia is so good that when it comes up, when you do a search, you search on me or I search on you, and you see a Wikipedia entry, we're very happy. Nicolás Negroponte sueña el futuro desde antes de los años 90. Es el fundador del MIT, que tiene 57 premios Nobel en su staff, y donde surgieron los lectores de texto digitales, el software Lego, que permite construir y programar robots, el programa One Laptop per Child, una laptop por niño, y la impresión holográfica 3D. Let's go back to the Wikipedia and compare it to the Britannica. Now, we have confidence in the Britannica
and we should, because they're experts. But the Britannica is, first of all, very small by comparison, and it doesn't evolve. It doesn't change fast enough. So with the Wikipedia, we know there are errors, and we accept the errors. But it's changing, and it's getting better, and it's getting bigger, and we now can go looking up things that are very small, but somebody knows about it, and somebody has made an entry for a place or a word or a person that Britannica will never do. There's no way, because there are just too many people and places and things. So as a concept, the Wikipedia as being a bottoms-up, constantly growing, constantly changing, constantly getting better medium is a wonderful example, because you can apply it not just to leaks, having the WikiLeaks, but wiki textbooks, wiki educational material, wiki all sorts of things. And especially for learning and for children in developing countries, you can imagine teachers all over the world and children writing things and doing things that get shared. That's the future. La biblioteca de la Philip Exeter Academy en Exeter, New Hampshire, tiene 100.000 volúmenes en 9 niveles y capacidad para almacenar 250.000. Es la biblioteca de escuela secundaria más grande del mundo. ¿Cuánto tiempo seguirán existiendo los libros? People have been arguing about that for some time. I was part of a committee that was looking into the future of this library, and we read a whole bunch of stuff, articles, and most of the stuff we read said that's a false assumption. It's not going to happen that fast. They're going to be around for a long time. I think the best guess about this question is that it's going to evolve, and books won't necessarily be housed the way they have been for hundreds of years, but there's still going to be books. Well, you won't have to wait 50 years, and whether it's 3 or 5 or 7 doesn't matter, it's a small number, where reading a paper book will be a relatively rare experience. It'll be a luxury experience, and it is in fact not necessarily the most reasonable way to read. And in some sense, the sharing of books could become much more interesting than the rendition of the books. I'm not sure you can have the relationship with a book when you've read it electronically that you have with the paper book. You have a relationship with the cover art, with the feel of the pages. I don't think it's the same. You take them out of the boxes, you put them on your shelf, and you have all your friends around you. Negroponte no pudo con su genio y terminó llevando el trabajo a casa. El hombre que sostiene que los libros del futuro llegarán en bits o en videobooks está casado con Deborah Porter, presidente de la Feria del Libro de Boston, acérrima defensora del papel. But the fear is that using electronic media will discourage people from reading long-form literary fiction, that reading a long book will just not be something people are willing to pay attention to anymore. Because there's so many ways to be interrupted and be connected that the idea of devoting more than 3 or 4 minutes to something
has gone. I think the thing that concerns book people is that long form will go away, that people just won't read it anymore, and I think that's a big concern. Alguien soñó alguna vez que el grito podía recordarse y lo dibujó en un papel. Y después del grito garabateó el amor y la belleza y se animó a contar una historia que había vivido o escuchado. Y luego otros, y él y otros más, comenzaron a copiarlo y sucedió el milagro de la lectura. El pasado y el futuro pueden hablarte al oído. Pensar en un mundo sin libros es pensar un mundo sin historias, sin curiosidad ni sueños. En bits o papel, es probable que el hombre prevalezca. There's a bunch of other questions, and one also is, we always talk about the cultural industry, right? We talk about how the cultural industry has problem adapting to the internet, whereas in reality, the cultural industry is not one, it's not unified. Why would it make sense to think that the issues of cinema facing the internet are the same than the issues of music facing the internet? Mm-hmm. For instance, if you do that, you do not allow yourself to find specific, solutions that make sense for these industries. And if you look at the music industry, for example, before the iPod, they were in tears because they thought we're going to not make any money anymore. This is going to shatter completely your business. Then Apple came along and said, we're going to give you a complete ecosystem. We're going to give you the iPod to listen to MP3s on. We're going to give you the iTunes so you can transfer it easily. And the next step, we're going to give you the iTunes Store. And if you look at Apple today, they are the biggest online music retailer. And they completely changed the industry by being proactive and not being like, okay, we're just going to sue you and we're going to point you as the bad guys. We're actually going to talk to you and say, okay, you want to listen to music at a lower price than a $15 CD, maybe only like one track of that CD. Why should you buy the whole CD? And by adapting to the world, they were able to come out victorious from it. And I think that the situation is like this today, and it will be like this tomorrow for the TV industry. ¿Estamos todavía en la etapa experimental de Internet? ¿Internet está en su infancia? Yeah, I think in many ways the internet is still in infancy. Obviously, a lot of things are quite mature, but we still see enormous innovation and change. We still see people learning to use the internet in new ways. There are many things that, if you think about them, something like Facebook, that's so incredibly huge all around the world. And there's really nothing about Facebook that couldn't have been created 10 years earlier. It was really a matter of people coming to understand how to use the tool and what they might want to use it for and things like that. And so I think there's still a lot to come, particularly when we look at the mobile internet. I think that's a really interesting area where we've really just begun to realize some of the possibilities there. Cualquiera diría que una biblioteca es caótica, ¿no? Que uno puede encontrar acá cualquier cosa, pero en realidad no hay nada más organizado que una biblioteca. Acá, como en la vida, se mezcla el tango, los tratados de biología, la geografía de Europa del siglo XIV, los consejos para señoras que se aburren. Cada parte de este laberinto tiene su lógica de ser, su lugar. Y siempre me dio la misma sensación, y he estado en muchas bibliotecas. Ellos están todos acá esperando que alguien los despierte. Uno puede despertar al señor Haggard, o al señor Hersey, o a Nicky French, que esperó 200 o 300 o 500 o 1000 años
para que alguien lo despertara. ¿Seguirán existiendo los libros? Hay quienes dicen que las máquinas, cuando se despiertan, ese cachito que la máquina tarda en reconocer quién es cuando uno pone on, en ese momento la máquina recorre toda su vida. A veces parecen eso las bibliotecas, como si ahora la humanidad se despertara y se acordara de todo lo que le pasó, de todo lo que le pasó, de cada cosa que le pasó, y todas estuvieran dispuestas a volver a pasar. Dimos vueltas y vueltas y terminamos en la selva del señor Kipling. Esos tienen las bibliotecas. Me podría quedar a dormir acá. Right now, there are about 2 billion people online, and that's out of however many billions on the planet. So the next billion people will be coming online in the next 5 to 10 years. So I think that's going to have a really interesting cultural impact, because the people who are coming online in the next wave are not from the US and Europe and Japan and places like that. They're coming online in a major way in China, in India, even in Africa. And I think that's really interesting, because it's a whole set of cultural works, cultural values that are going to begin having direct contact with us in a way that's never happened before. I think it's fascinating. And a lot of people think that today we are at a very important turning point of the history of the internet. If we want to preserve the values that made the internet possible, that made Wikipedia possible, that made this collective intelligence possible, we have to act on it now. And there's already a lot of things we can learn from the internet. For instance, I do international relations. And at the beginning of the internet, there was this whole range of very enthusiastic people who said, okay, so the internet is going to be a space where no state, will regulate. It's going to be our space. And John Perry Barlow wrote the Declaration of Independence of Cyberspace. And he said, he said something like, you have no rule among us. You're not, no state is going to be able to enter this space. But as the internet progressed, we saw that this was a utopia, and that states started regulating more and more. So we first focused on, for instance, China. And we said, China is regulating, because they're the bad guys, and they're the one who regulates the internet. But then we look closer and we're like, wait, everyone is regulating. Every country has, their little thing that they don't want to see on the internet. So that's one very important lesson that we can learn from the internet, even though if it's young, which is if you do not care about this, if you do not think about this, if you do not act on this, you will have the evolution from one big internet of the people into a cluster of walled gardens that will be, state-controlled. Alguna vez dijiste que la actitud de que la gente controle Wikipedia y se autocontrole en el contenido tenía que ver con una especie de confianza en el hombre, de pensar que el hombre es bueno. Yes. I mean, there is one of the great lessons of Wikipedia and the way it works is that the vast majority of people, as it turns out, are perfectly nice, decent people who aren't trying to cause trouble. At the same time, we find that very
sort of very tiny handful of articles that has persistent troubles. And so those are the ones, for most articles, it's just not an issue. You'll occasionally have somebody do something bad, but for the most part, it's just not, it's not a major ongoing issue. And so the very open democratic model can actually succeed. We can't be naive and assume everyone's trying to do good. We see on the site every day someone's doing something bad that they shouldn't be doing, but we trust that the broad community, when they have the tools, and we see the results, I think a remarkable and quite benevolent discovery about people. When I was a child, I was a voracious reader. Me gusta más la palabra escrita que las pantallas. Reading a paper book will be a relatively rare experience. It's going to evolve, but there's still going to be books. The Wikipedia as being a bottoms-up, constantly growing, constantly changing, constantly getting better. ¿Creen que Internet podrá ayudar a salvar al mundo? I think it's already doing it, and it is already making it better. It is already saving it. It is already allowing people to connect to each other, to discover each other, and to learn more. I think it augments reality. I think Internet makes reality more interesting. It allows learning to be far more entertaining and interactive than it was 10 years ago. You have the knowledge of the world, the history of the world, of the people and humanity available for everyone through the internet, and that's the only way it will be. ¿Tienes hijos? Yes, I do. ¿De qué edad? I have a 10-year-old and a 4.5-month-old, two little girls. ¿Fantaseás o soñás con la idea de que se puede salvar el mundo? Well, I don't know. That's a pretty big goal. I think rather than save the world, I do think that we can improve the world. And for my little piece of things, my goal is to give a free encyclopedia to every single person on the planet in their own language, and that's what I work on every day. So, and I think that's helpful to the world. I hope so, anyway. And so, I think if you set out to save the world, that's too broad a topic. No one can do that. But I think we can, if we all choose in our own way to make the world a better place, then it does make a difference. No se trata de lo que vamos a hacer, sino de lo que ya somos. Las preguntas quedaron detrás de las respuestas, y un grupo de chicos en un garage de Silicon Valley terminó desactualizando a Marx. Vivimos a 2 segundos de una biblioteca mundial, pero el futuro que se asoma parece combinar miseria con tecnología. Hay mucho que aprender, muchas respuestas nuevas que encontrar. El caracol nunca habló de nacimiento, pero es eso de lo que se trata. Cualquiera sabe que los caracoles son seres discretos.
próximo episodio de 26. He helped every way. So I called him a man with a golden heart. A veces las personas excepcionales están demasiado cerca como para verlas. Jorge Lanata y la historia de una búsqueda. 26 personas para salvar al mundo. En esta emisión, El Padre. Este domingo a las 10 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción.